guys, oh. Bait lang. Bait lang. Dili mo anak, dili mo mo. Tayo guys ng pizza to guys. Rest natin siya ng 1 hour guys para dumoble yung size na guys dahil sa baking natin guys. Yeast guys para lumaki siya na konti. Yan guys, so mas na yung go guys. Lumaki na siya guys. Yan, may hangin na lang. Para ma-prepare kasi yung natin guys para ma-prepare para bukas. Yan na guys, gawa tayo na guys. Pizza daw to guys, pizza. Yan na guys, yan and corned beef guys, kay Mrs. na rin. Yan guys, guys, bahala na kayo sa ano nyo guys, basta may corned beef yung ilalagay namin. Agad natin yun guys. Wala nga na ano, walang cheese. Yan guys, so homemade pizza. Wala man sa ako. Hindi ko kay papalo. Ano pa mag-cheese pa ka? Homemade pizza guys. So guys, this put this in the my mini oven guys. So Naka ano na yan guys, nakasalang na yan. Naha! Yan guys, oh. It's cooking na guys yung cheese. Yan. oh, it's pizza guys. Nag-overlap ng mga sauce guys. Okay na guys, masarap yan. Yan guys, so ano natin yung pizza guys. Yan guys, so pizza. Yan guys, oh. Bait lang. Dili mo anak, dili mo